Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul itsnain al-sadis min Syahri Januari 2025. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dari Qiraah Asyarah kepada surat Al-Mutaffifin, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada Qiraah Hamzah Az-Zayyat Al-Kufi. Siapa yang hadir di sini? Abu Rafiq, Hudzaifah, Muhammad, ada Abdurrahman Ain. كيف تقوم أو تجلس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم. زد إلى آخر درس. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد
أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي salah كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال في طويل آياتنا حركatan إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار طويل إسبع كلا إن كتاب الأبرار salah كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون. Isma'u, banyak salah bacaan, tidak perhatian. Terus si Abdurrahman main bola, kakinya sakit, tidak belajar. Kalian pikirlah main bola kalau nggak begitu penting sepekan sekali. Saya nggak akan izinkan main bola tiap hari, paham? Apa faedahnya main bola? Sekarang sakit, kakinya pengkor. Terus hafalan kalian hancur-hancuran. Daripada main bola, lebih baik belajar. Sekarang nggak belajar karena kakinya sakit main bola. Ishada. Allahul musta'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Di ayat yang ke-21 yashhaduhul muqarrabun. Maka tidak ada perbedaan dengan jumhur dari qiraah Hamzah kecuali Ya'qub al-Hadrami. Al-muqarrabun jam'u mudzakkar as-salim dari muqarrab.
atau al-muqarrab. Maka ditambah waw nun menjadi al-muqarrabun. Maka qiraah Yaqub dibaca yashhaduhul muqarrabuna dengan ha as-saktah. Adapun qiraah Hamzah sama seperti jumhur. Innal abrara lafi na'im. Adapun di dalam ayat ini sama seperti yang sebelumnya, kalimat al-abrar dalam keadaan as-sakt. Dan ini adalah jalan keluar dari qiraah sebagian Arab di mana bertemu lam sakinah dengan hamzah. Maka al-abrar di sini disaktah 2 harokat saja. Innal 2 harokat baru abrar, seperti itu. Adapun di sana qiraah lain dari Arab yang keluar dari permasalahan lam sakinah bertemu dengan hamzah adalah qiraah Wars an-Nafi'. Maka dibaca dengan an-naql. Innal abrar labrar. Adapun qiraah hamzah maka dengan disaqat. Dan ini saqat adalah jalan keluar juga dari hamzah, di mana dengan seseorang membaca as-sakt maka dia isti'dadan, persiapan untuk masuk kepada makhraj a yang sangat dalam. Maka ini qiraah hamzah berbeda dengan yang lainnya dari al-khuruj min masyakil hamzah. Kita ulang. Innal abrara lafi na'im. Iqra'u. Tamam. Alal araiki yanzurun. Maka di dalam ayat ke-23 ini sama dengan yang sebelumnya, ada as-saqt. Alal berhenti, kemudian ara hamzah dibaca seterusnya. Dan ara di sini ada mad tabi'i ra bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka di sini hukumnya mad wajib muttasil. Maka dibaca dalam keadaan isba'. Kita ulang. Alal araiki yanzurun. Iqra'u. صوت ما في واضح تقدموا أو ارفعوا فوق ماسة أين ماسة صغير تعرف في وجوههم نضرة نعيم نضرة النعيم. Kita ulang lagi. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Maka di ayat yang ke-24 ini qiraah Hamzah sama seperti qiraah Hafs an Asim, di mana ta'rifu dari fi'lun mudhari' taf'ilu bi fathati ta wa kasrati ainul fi'li ta'rifu. Maka di sini nadrata dalam keadaan fathah seperti yang antum hafal dari qiraah Hafs an Asim. Lalu bagaimana di i'rab? Di i'rabnya berbeda tentunya dengan qiraah yang sebelumnya seperti Yaqub dan qiraah Al-Kisai dan juga al-qiraah dari Abu Ja'far. Maka di sini i'rabnya ta'rifu fi'lun mudhari'
mabni lil ma'lum marfu litajarrudihi 'ani nasib wal jazim ta'rifu. Adapun qiraah Ya'qub dan juga qiraah Wars an-Nafi' dibaca tu'rafu, dan juga Abu Ja'far tu'rafu. Maka i'rabnya tu'rafu fi'lun mudhari' mabni lil majhul. Tu'rafu. Lalu ta'rifu, mana fa'ilnya? Takdiruhu di sini fa'ilnya takdiruhu hiya, dan nadrata dalam keadaan maf'ulun bih mansub. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Adapun yang mengi'rab tu'rafu fi wujuhihim nadratu, maka i'rab nadratu dalam keadaan naibul fa'il. Maka tu'rafu fi'lun mudhari' mabni lil majhul. Ainal fa'il? La yujad fa'il. Kalau tidak ada fa'il berarti nadratu marfu naibul fa'il. Maka ini perbedaan dari segi i'rab. Adapun dari segi qiraah, maka qiraah Hafs dengan qiraah Hamzah sama. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Iqra'u. Yusqawna min rahiqim makhtum. Di dalam ayat ke-25 ini pun tidak ada perbedaan dengan jumhur. Kecuali qiraah siapa? Ada yang bisa? Ada pengecualian? Tidak ada, jumhur semuanya sama. Khitamuhu misk. Dan di ayat khitamuhu misk, di sini pun qiraah Hamzah tidak berbeda dengan qiraah yang lainnya, kecuali siapa yang berbeda di sini? Qiraah Al-Kisai, maka difathahkan kha dan dikasrohkan ta. Khatimuhu misk. Adapun qiraah jumhur semua khitamuhu. Maka di sini seperti perbedaan qiraah khitamuhu, khatimuhu, tadi juga ta'rifu fi wujuhihim nadrata dengan ta'rifu tu'rafu fi wujuhihim nadratu. Maka di sini tidak membedakan makna. Maka dari sini kita mengetahui al-qiraah yang berbeda bisa dari i'rab, bisa jadi lahjah seperti al-a'la dibaca al-a'le, dibaca al-a'le, dan juga tadi adraka, adreka, adreka, ida tutla, ida tutle, ida tutle. Maka ini perbedaan dari qiraah dari segi lahjah. Maka kita mengetahui ada dari segi i'rab, ada dari segi lahjah, dan juga ada dari segi masdar yang berbeda. Seperti di sini khitamu, khitam, dan masdar yang jenis kedua khatim. Maka di sini jumhur membaca dengan masdar khitamuhu misk. Namun qiraah Al-Kisai membaca masdar yang lain, khatimuhu misk. Maka maknanya sama. Khitamuhu, khatimuhu. Cuman berbeda dari jenis lafaz dan makna tetap sama. Seperti juga di surat Ibrahim, rih dengan riyah. Maka Wars dibaca riyah
dan juga qiraah Hafs an Asim dibaca rih. Maka ini perbedaan dari jumlah. Yang satu mufrad dan yang satu jamak. Namun maknanya sama. Maka begitupun di sini khitamuhu misk. Perbedaan antara jumhur dengan qiraah Al-Kisai. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di ayat ini tidak ada perbedaan qiraah Hamzah. Yang ada di sini qiraah siapa yang beda? Ya'qub Al-Hadrami. Maka Ya'qub Al-Hadrami pada kalimat al-mutanafisun dibaca ha as-saktah. Karena al-mutanafisun jam'u mudzakkar as-salim. Mufradnya apa? Al-mutanafis, orang-orang yang berlomba. Atau satu al-mutanafis, orang yang berlomba. Maka di sini jamaknya al-mutanafisun dengan waw nun. Maka jika dia jam'u mudzakkar as-salim bagi qiraah Ya'qub dibaca dengan ha as-saktah. Maka dibaca oleh mereka falyatanafasil mutanafisuna. Seperti itu. Wa mizajuhu min tasnim. Dan di dalam ayat ini pun tidak ada perbedaan dengan jumhur. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Begitupun di dalam ayat ini tidak ada perbedaan dengan jumhur. Dan al-muqarrabun berbeda qiraahnya dengan jumhur adalah Ya'qub Al-Hadrami. Karena al-muqarrabun jam'u mudzakkar as-salim yang mana mufradnya al-muqarrab yang didekatkan. Maka mufradnya al-muqarrab, satu orang yang didekatkan. Namun jamak al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan, maka dihitung dengan ha as-saktah. Al-muqarrabuna, seperti itu dibaca. Yalla ikra'u dari ayat ke-24 sampai al-muqarrabuna atau al-muqarrabun. Ikra'u. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Begitupun di dalam ayat ini tidak ada perbedaan dengan jumhur. Karena amanu bagi qiraah Hamzah mad badal a dibaca dua harakah seperti Hafs an Asim. Dan perbedaan di sini ada pada qiraah Warsh, maka Warsh dibaca al-isba. Minal ladzina amanu, seperti itu di qiraah Warsh. Adapun di sini Hamzah tidak berbeda dengan jumhur. Iqra'u. Wa idza marru bihim yataghamazun. Maka di dalam ayat ini pun yang ke-30 sama, tidak ada perbedaan dengan jumhur. Tinggal pertanyaan, apakah yataghamazun di sini qiraah Ya'qub membaca dengan hak saktah? Indak ya Sufyan? Nah,
Kenapa la? Taib. Wa idan qalabu ila ahlihum qalabu fakihin. Adapun di ayat yang ke-31 maka di sini ada qiraah khusus untuk Hamzah Az-Zayyat. Pertama, mad jaiz munfasil ada 2. Inqalabu ila dibaca al-isba. Ilaah. Maka 2 mad jaiz munfasil dibaca dalam keadaan isba. Dan ahli hum. Maka di sini berbeda dengan jumhur atau berbeda dengan qiraah Hafs, maka dibaca ahlihumung qalabu. Adapun qiraah yang lain ahlihimung qalabu dengan kasrah. Maka di sini qiraah Hamzah tidak mengenal him dengan kasrah. Sehingga di dalam Al-Fatihah yang tadi kita baca pun Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hakada au 'alaihum. Untuk qiraah dari Hamzah dibaca 'alaihum dan alamatnya dengan ismam shad. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau dibaca seperti ini berarti qiraahnya Hamzah Az-Zayyat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semua dengan dhammah. Dan begitupun di sini ila harfi jar. Ila ahli, tapi humnya tetap dalam keadaan dhammah. Ila ahli humung qalabu fakihin. Maka di sini berbeda dengan qiraah Yaqub dan qiraah Hafs. Ila ahlihi min qalabu atau ila ahlihi munqalabu. Yang jelas haknya dalam keadaan kasrah. Dan di sini qiraah dari Hamzah di dhammah al-kasrah. Ahli humung qalabu. Adapun fakihin maka tidak ada perbedaan dengan jumhur kecuali qiraah Yaqub al-Hadrami. Karena fakihin jam'u mudzakkar as-salim yang asalnya fakih, mufradnya fakih, maka fakihin sehingga dibaca dalam keadaan ha as-saktah. Maka qiraah Yaqub dibaca ahli himing. Kita baca qiraah Yaqub ila ahli himing qalabu fakihina. Seperti itu. Yalla ikra'u. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Di dalam ayat ini terjadi perbedaan juga qiraah Hamzah dengan yang lainnya. Pertama, qalu inna majaiz munfasil, maka dibaca dalam keadaan isba. Dan haula perlu diperhatikan asal tulisan haulai, maka ha matobi'i bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang berbeda. Ha sendiri, ulai sendiri.
Maka di sini mad jaiz dibaca oleh hamzah sama al-isba, dan la'i mad tabi'i bertemu dengan hamzah di akhir juga al-isba dibaca, sehingga ada 3 al-isba. Ditambah la dhallun, maka dhallun di sini juga al-isba, dan hukumnya adalah musaqqal al-kalimi. Dan perbedaan pada ra'auhum di sini ada dari qiraah yang lain. Kalau hamzah di sini tidak berbeda, namun qiraah yang lain seperti Abu Ja'far, maka di silatul mim, maka dibaca Abu Ja'far wa idza ra'auhumu qalu ra'auhumu. Dan juga di sini qiraah Ya'qub berbeda juga dengan hamzah la dhalluna, karena dhallun jamak mudzakkar as-salim, mufradnya dhal, orang yang tersesat satu, dhal, namun jamaknya dhallun dengan waw nun. Maka ini qiraah hamzah berbeda dengan yang lain. Yalah ikra'u. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Begitupun di ayat ke-33 wa ma ursilu bil isba, karena majaiz munfasil. Dan ra di sini mufakhamah silu. Dan di sini alaihum juga khas qiraah hamzah, karena tidak bisa mereka membaca alaihim seperti tadi di qiraah al-Fatihah kita. Ziratal ladzina an'amta alaihim, seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim, tidak dibaca alaihim karena mereka tidak mengenal ha bertemu dengan mim dalam keadaan kasroh. Alaihim tidak bisa, tetapi alaihum dalam berbagai hal. Alaihum, ladaihum, seperti itu. Dan kalimat hafidhin tidak ada perbedaan antara hamzah dengan jumhur kecuali siapa? Ya'qub al-Hadrami. Karena hafidhin dia jam'u mudzakkar salim dari hafidh. Maka di sini dengan ya nun jamak mudzakkar as-salim, maka dibaca dalam keadaan as-sakt. Hafidhina, seperti itu. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Begitupun di dalam ayat ini tidak ada perbedaan dengan jumhur, karena amanu di sini dibaca dalam keadaan 2 harokat. Adapun di sini terjadi perbedaan dengan qiraah Wars yang dibaca dengan isba mad badal. Maka dibaca amanu karena al-isba. Dan begitupun kalimat minal kufar di sini tidak ada perbedaan dengan jumhur kecuali al-Kisai. Maka al-Kisai dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubra. Maka dibaca minal kuffari yadhakun. Kalimat yadhakun bagaimana qiraah Ya'qub? Ada as-saktah apa tidak? Ada ha as-sakt.
Kenapa tidak? Fi'il mudhari. Taib. Yadhakun fi'lun mudhari meskipun ada waw nun, namun dia fi'lun mudhari dari amsilatul khamsah ala wazn yaf'alun, yadhakun. Ayo dibaca. Yalla kullukum. Min salasa wa salatin ikra'u. Wa anta fis aql. Mikrofon huna tawajjah ila huna. Huna wa anta kadalik. Nah. Maka ayat yang berikutnya alal araiki yanzurun. Maka di dalam ayat ini alal saktah karena lam sakinah bertemu dengan hamzah, maka berhenti 2 harokat saja, tidak panjang lebih dari itu, hanya alal aro seperti itu. Dan ro di sini dalam keadaan mad tabi'i bertemu dengan hamzah fi kalimah wahidah, maka mad wajib muttasil sehingga 6. Alal araiki yanzurun. Yalla iqra'u. Adapun qiraah dari Wars yang berbeda, meskipun sama-sama keluar dari hamzah, maka adapun qiraah Wars dinaql. Maksudnya hamzahnya dihilangkan sama sekali. Lalu harokat pada hamzah yang ara berarti fathah dipindahkan kepada lam, maka dibaca alal araiki yanzurun. Maka sama sebetulnya antara hamzah dengan wars, keduanya qiraah yang lari dari hamzah. Namun perbedaan jalan keluar dari hamzah yang berbeda. Maka di sini di qiraah hamzah dengan as-saqt alal araiki. Adapun qiraah wars dengan dinaql, dihilangkan hamzahnya sama sekali. Itu jalan keluar wars. Jadi alala raiki, alala ro, la ro, alala raiki, seperti itu. Silahkan dibaca. Ayat yang terakhir, alhamdulillah. Hasuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Maka di qiraah yang terakhir ini perbedaan hamzah dengan jumhur. Di sini lam as-sakinah bertemu dengan tha dalam keadaan idgham. Maka di sini sama dengan Al-Kisai. Maka Al-Kisai dia murid dari Hamzah Az-Zayyad. Maka Al-Kisai qiraahnya sama dengan Hamzah. Di sini pun dibaca dalam keadaan idgham. Hatsuwiba dibaca lam masuk kepada tha. Dan ini yang dinamakan dengan idgham dengan tasdid. Hatsuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Yallah iqra'u.
Tayyib al-an iqra'u antum man haula alladhi fil khat. Abu Ruwais, Abu Uwais, Usamah, ashab Pekanbaru, aina Lubuk Linggau, fi mawjud. Aina ashab Medan, ashab Batam, tidak ada orang-orang Batam, berarti nggak usah dibaca. Yang tidak hadir orang tuanya nggak usah baca. Tafadhalu iqra'u. Orang-orang Batak iqra'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'ik yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Aynan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الذي قد قرأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أين سفيان؟ هنا أم سفيان موجود أو ثاني أم سفيان؟ ها؟ هنا مكتوب أم سفيان من؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Alhamdulillah. Ashab Batam mafi tasmi. Orang-orang Batam nggak tasmi karena nggak ada walinya. Rinad ikra'u. Rufan. Faddalu hafizakumullah. Jazakumullahu khairan.